Skywheel. Ayan, Skywheel. Go, go, go. Go, Liam. Go, Liam. Go, Bibing. Go. Go, Marvs. Go. Skywheel at Eden Nature Parks. They will get tired by coming back. What about Abudi? What he will do? Yeah. See, it's moving. What Abudi will do? She's shaking. It's doing like this, ah. Like, gaganon siya. Oh. Mami, sabi ni Kuya, bakit sa natin mabilis? Kasi kapag mabigat. Kapag tayo, Mami, dire-diretso pa rin. Hanggang dulo na. Oh, Alexa! Zipline. And what about Abudi? Okay. Erin, it's your turn. Stop. Ayan na. Lapit na si Marvs at saka si Liam. It's a honey. Like a honey. Zipline yan. Ay, nag-bike pala si Liam. Si Liam sa si Marvs. Ayan. Go Liam, go Marvs. Hello Liam. Liam. Oh, go Liam. Ayan sila. Si Marvs at si Liam. Ayan na. Oh. Ito Skywheel to. Skywheel. Ito zipline. Itong Skywheel. Ayan na si Liam at si Marvy. Ayan sila. Hi na daw. Hi daw. Hi daw. Hi.
Ayan na sila. Ayan sila. Very brave si Liam. Very brave. Ayan. Ayan. Liam mo sa very brave. Yan na, successful. Liam and Mami Bibing, Mami Marbs. Yan na. Yan na sila. Ayun. Ayun na, mababa na yan sila. Hintayin ko na sila pababa. Uhuy. Oh, what do you feel, Liam? Oh, what do you feel? Very scary. Oh, scary? Oh, A little bit scary. it's the first time? Oh, that is Oh, No, swing is not that. what? Who said? Ano? Ben! David, little bit scary. Oh, may libre daw picture out. Libre, may bayad na. Kaya nakuha ng video mo na mo. Oh, video ako mo. Hindi nga sila makabidyo. Hey, Wala ka ng video out? na sila yung photography. Ay. Yung cellphone mo din na, kuha dala mo. Oh. Okay. Ayan na. Scary si ano na, scary. Oh, how about you, Yorkie? How about you, Yorkie? Scary man sa saas. Scary, Yorkie? Are you scared? Enjoy. Oh, fear of height. Oh, yeah. We gave it to them. Yorkie, Liam! And Yorkie, sa up! Hindi na na yun. Nadabing, nadabing. Kung up di lang sila. Una start. Ay, ti timing galing paglakatagali. Eh, nag-aga pag kita. Dito bilang kapicturan tamo tak. Si Liam. Ito kayo siya dyan, ganin nadlo. Liam, you just shot the first girl. 1, 2. Okay. Yan si nanay, yung picture siya. Ano, ano. Nay, picture niya. Dala si Lula mo. It's normal. You're the one who shot it. Oh, it's Ay, okay. Ay, nabili lang. Ay, bago pili naman. Kato, kato. Foto siya kay itondo sang lain. Sakyan na. Kayang swing nyo, grabe naman. Itapon ka niya. Ang swing. Murag swing na. Kana, i-video natin yan. Video natin yan ang swing. Oh. Hinihila yan paakyat, no? Ayan, oh. Daga madagibuhi. Ayan siya, paakyat na yan, oh. Hinihila na lang, ano, yung kable ng, ano. Ayan, ang horseback riding in Eden Nature Park, Turil, Davao City. Ayan na, masyagit na ron. Ano, saka na ginahinay. Oh. Sinisingot na ako ng pawis, ah. Ayan, videohan natin yan. Paket na yan siya. Pwede na rin mag-video, mag-one picture, ha. Kasi matalsik ang ihi, di ba? Sobrang ka-nervous, na ba? Oh, go Sayan, go. Oh, very brave Sayan, no. Gihila na sa pakyat. Ayun na. Tapos bitawan na yan siya maya. Bitawan bigla. Ayun na siya.
Ay, nag-whistle na. Pre! Grabe, taas. Ang swing, oh. Parang lalabas yung atay mo yan. Tapang. Tapang saya, no? Oh. Mula pa sa kanina, ngayon white na. Kaya yan. Very brave. Ayan na. Ayan. Ayan na mo ito. Yan, nabit na yung ano, cable na hihila sa kanya. Ang operator doon, nandun sa baba. Yan. Okay na? You want to watch ang picture? Wala pa. You want to watch more? Swing? No? Oh, you're hungry? Are you hungry na? Yan lang, no? Kaya, tapos ng activities namin to. Expensive. Pila itong inyong bayad ni Liam? Pila bayad yung isa sa to? 250. Ano yung sky bike? Grabe, sky cycle bike. Oh. So 50 per. Very expensive. Oh, dog. Don't touch the dog, yeah. The dog will box you. Don't look at the street. Oh, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye. Scared na nagigutom si Liam magwan sa ano niya. Bye-bye.